Joy Racho, G. Marie, Mary Grace Paluga, Ben Domier Baluna, Mark Zachary Ibarra, Magna cum laude, major in cash for work. Ganun na may guys. Yawa magagay. At sa inyong maingon guys sa atong kuan guys, cash for work guys. Yes, paldo na saan? Paldo na saan? Alam kuan? Ang Tawag. Ngulo. Paldo na sad! Yes guys, paldo na sad guys, paldo na sad. Grabe brother, nakapaldo na sad. Grabe Joshua paldo. Be. Grabe Joshua paldo kaadto. Patay guys, na-delay man ang mga guys. Patay, na-delay agam mo 1:57 guys, na-delay ko na ato Next week na ko na to Ikaw mukha na mo ha? Awa guys. Paldo. There, paldo. Grabe paldo. Be, pakita ko lats imong paldo be. Murag ma-delay jud ato guys, murag maglansa lang jud ta guys. 1:57 maglansa ta kay na-delay. Lats paldo ang brother, brother. Grabe. Para si ma'am. Ay, salamat. Yes ma'am, okay naman. Ngayon ko nila ma'am nga maglansa mi ma'am kay kuan. Di ma'am, kaya naman ka ma'am. Importante ang paldo ma'am. Iyap na ko na siya ma'am. Asa natin doon? Hanggang pupubali na kanil sa... Kasi kailan ma'am, NSO. Birth certificate. Ito ma'am, ano ka ma'am? Balunan. Kung saan na pera na? Paldo. 15. 1.5. 10. Yes. Ano siya kagay? 1, 2, 3. Gura na ha? Sa may ingon. Igna, kuan. Kanang nay. Ayaw na lang eh. Sunod na lang. Ayaw din. Dali. Tungod kay ikaw ang akong follower. Paldo na sad guys, nanapikaan guys. Wow. Pabi guys, grabe. Paldo, ganga. Perti. Ganga. Mano. Grabe paldo. Tako ang paldo. Be. Grabe paldo. Maju ka? Ikaw maju ka? Ngaju ka? Gidonday pag Ganga. Grabe paldo. Tapos pa. Grabe. Grabe paldo. Gang. Grabe at mga nakapaldo. Grabe. Jisril. Grabe paldo. Joshua. Grabe lahir ni mga nakapaldo eh. Ay, grabe. Ipaibog pa chicken. Follower makanana. Karon kay follower makanana. Tapos mag-sweldo. Let's go. For today's video guys, manghatag tag 1,000 sa mga naka-follow na to. So, let's start our one guys atong kon kay naman tay sweldo ni mita manghatag ta guys. So, ay brother. Kumusta ka na? Kasi pa kayo brother, sa mga
Kaya brother, pakita brother, ang kuya pa nga nakapalo, makatangkang. May signal. Basta brother, sunod na naman. Ikaw brother, nakapalo ka brother. Sige, ayaw. Naunsa. Nakapalo ko ah. Inatay. Magbanihan ka lang ta guys. So, hello, for today's video guys. Hello mga taga Baiso MC guys. So, magmanihan ko guys. 5,000. 5,000 ha. Awa, 5,000. Okay, wala na guys. Swerte yan mga kuhan eh. Ha? Nawa, ikon. So, good luck sa mga nakapunit. Good luck. Join na! Let's go! Ayaw! Ayaw! Min ba? Bullshit! Bullshit! Hi guys, so for today's video kay paldo mo na guys. Paldo mo na guys, so palitan ko atong ipasnak sa mga buutan ng mga maestro na to. Mupalitag ice cream karong Kasi flavor. mura flavor sa inyong iban. Ay, sorry sir. Kanay. Bang. Snub man, snub. Snubber si Mang, snubber. Hi Mang. Asa may atong palito ng mas lami. Guys, comment ra mo guys kung saan mas lami nga ice cream. So, murag mas lami pa nga rin nga side good. Corby. Tara. Is this a 4B? No, this is a 4A. Dry. Is this a 4B? Yes, it is a 4B. We need a very affordable biscuit. Spoon ba? Kailangan nato og barato nga kuan guys, kutsara. Go! Mura na mong paliton guys. So mura sa balikan guys. Pila ni? Lucy. Guys, how many ice cream do we need? You're right, 2 ice cream. What kind of flavor do we like? Is this the right one? Yes, it's the right one. Ano flavor ba? Ano? Oh, this best seller, coffee crumble. And what is the other? Okay. So what is the second one? Is this the best seller? Yes, avocado. Pila? Sirado? Oh. So we need royal. Para sa mga gipangsubawan, royal is the best for you. So, namay sobra ka ba yung guys? So we need to buy this. Buy it also. Wow! Done! Wow! We need this. Oh, this is so sorry. Wow! Chipo! Ayaw. Bang! Magmasikat na ako, kapit na. Nakay, over ko kami ito. Ayun, alam guys, so kailangan kayo ba? Tama. Magmasikat na ma'am. Sige, tabangin. Hi ma'am. Ma'am, bala ka ma'am. Picture ma'am. Musikat, ganito ma'am. So
Perfect for ordering. Mama, mama na. Perfect. Kuya, tabangin po. Tabangin po. Daan. Sorry. Wala ka nang. Sorry. Dapat mahiya naman kayo sa akin. Dapat tulungan niyo ang vlogger. Hi, sister. Gira-gira. Yes. 1 million followers. Ay, lagsimba. Uy, ikaw naman. May water Miss Winnie. Oh my God. Oh, Joel. Hi, guys. Ay, Kumikan kay na paldo ta karon. Paldo. Bayot na, bayot. Yay, paldo. Pakita mo tao. Paldo. Yay, ice cream. Yay. Thank you. Plus, buta na ko. Pero isa ra pud. And then dili mahimo wal sipon. Kamo pila ang palit? Kamo pila ang palit? Isa. Bisa kung dua, may kwarta. And then dua ka ice cream lang. Kaya I know ma'am din na mahurot mo dulo ka ice cream. So I realize dua ra. Tambal sa hilanat. Tambal sa igit. Anong masasabi mo ma'am? Thank you so much. Ilabog sa ma'am. Joke ako na ilabog ma'am. Can I charge na po? Nagsweldo naman ta sa atong meta for 4,000. Naghatag ko og duwa ka ice cream. Isa ka chipon. Puto. Royal. Punta na yan naman. Pero ang mga tao, mamo, ni makaon. Gamay. Kating daghan na pero ang pagkaon. Ubi ka makagbalot ka ang bagaw. Michelle.